Okay, mga master, good morning, good morning. Tara, kas, group kas. Be, goodbye sabi. Yan. Nagwapo no. Morning mga master, good morning. Kas for today, casting, Shuran casting. With Koy Koy, Master Koy Koy, Master Gino G, si Master Skytech. Nakahagis na. UL Gaming takaron. UL Gaming. Tara, spot. Da. John. Shout out sa Tito Hay. Brad. Tara. Attack na mga anglers. Tara, dali na mo. Spot babaw. Highway, hakbang sa yun. Ay, blue by na. Babaw. Oh. Ayan mga master. Agis na ron. Sana makahuli kami ngayon. Pugis spot, no? Okay. Oh, doon lang kantel ha. Bihang lato oh. Lato. Update lang niya mga master. Shout out sa tanang mga anglers, sa Hagna Anglers, shout out ni Oliver Picones, shout out ni Bacon Ninyo, shout out master. Ada kami karon. Oh. First class na si Timoteo. Timothy Koy Koy. O si Skytech Michael TV Fishing Adventure. Oh, yan. Of me. Okay, mga master. Peace on. Taon-taon. Peace on, may tataon ron. Bye. Thank you for watching. Update lang yan niya.